Mayong adlaw, naharang sa mga otoridad ang kapin 8 million pesos nga kantidad sa smuggled nga sigarilyo Huwebes sa Kadlawon sa Sirawan Entry Point sa Barangay Sirawan, Turil District ning Dakbayan. Nakuha sa mga naisgutan ng mga kontrabando gikan kay alias Dante, 26 anyos ug residente sa Barangay Bunbon, Cagayan de Oro City. Ug alias Earl, 33 anyos, driver sa mong truck ug residente sa Zone 7, Patag Target Range sa Cagayan de Oro City. Sakay ang mga naisgutan sa puti nga wing van padulong dinhi sa Dakbayan. Lakip sa nakuha ang 303 ka master cases sa smuggled cigarettes nga mobalor sa 8,787,000 pesos. Ang mga dinakpan gi-turn over dayon sa Turil Police Station ug mag-atubang og kasong paglapas sa RA 4712 o Tariff and Customs Act. Samtang dawat na ni 1st District Davao del Norte Representative Pantaleon Alvarez ang ipahamtang kaniya nga censure kini kalabutan sa disorderly behavior atol sa iyang giluwatang pahayag atol sa usa ka rally diha sa Tagum City. Partikular niini ang panawagan sa mga militar ug kapulisan nga bawion ang suporta nila sa gobyerno. 186 ka mga mambabalaod ang miboto pabor sa pagpahamtang og censure kang Alvarez. Sa rekomendasyon sa komitiba, nasa 60 days kining pahamtangan og suspensyon. Hinuon ini duha ka mga sugyot balaod nun nga suportado ni Alvarez ang milusot diha sa Kamara. Baguhay lamang mao kini ang Absolute Divorce Bill, ingon man ang legalization sa medical marijuana nga pasado na sa second reading. Og mao kadtong mga nag-unang mga balita gikan dinhi sa PTV Davao. Ako si Julius Pakot para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.